Bonjour tout le monde. Alors هاد النهار بغيت نهضر لكم على واحد ليغور ديتيتيك واحد الغلط غذائي اللي بزاف الناس كيديروه اللي لقيت سي واقيلا l'erreur diététique la plus commune عند tous les patients كيجيو puisque je travaille avec les journaux alimentaires فاش كيجيبوا لي ماكلتهم pour voir كنلقى بان هاد الناس كاملين اما كياخذوا لي فري لو سوار زعما بور ريستي فيت باش ما ياكلوش داكشي مثقل كياخذوا غير لي فري واما ياخذوا لي فري sous forme de jus le matin يقول لك زعما jus d'orange il est bien او لا ياخذوهم لي au moment du repas وياخذوا معاه الفروي. Je vous explique. Alors le fruit هو واحد c'est un aliment qu'il faut prendre tel qu'il est, c'est-à-dire كتاخذوا le fruit avec ses fibres. ما تاخذوليش غير لو جو. علاش؟ parce que le jus فيه الماء le fructose des vitamines اللي rapidement كيمشيو مع الهواء. Et pour savoir, la vitamine C, par exemple, au contact de l'air, parce que tu une orange, le tchina que tu à la juge, automatiquement 50% de la vitamine C qui de 1. Et 2, au bout de 30 minutes, le reste de la vitamine C qui est ça fait saline. Donc à 100%, un jus d'orange libre pendant une demi-heure, la vitamine C m'a fait chier. C'est à savoir. Et du coup, la vitamine C, les fibres mécaniques, donc il prennent l'eau et le fructose. Le fructose, c'est un sucriyat qui est hépatotoxique. يعني que il s'attaque au foie. Ou là, plutôt, il s'attaque au foie, mais plutôt, il se stocke au niveau du foie. D'accord? Ou qui يشحم الكبدة. يعني الناس اللي عندهم شحمه في الكبده ça veut pas dire que كياخذوا الشحمه كياكلوا الدهنيات بزاف سي جوست كو كياخذوا اما العسل بزاف واما الفواكه بزاف واما باسكو الفواكه خصها تحرق باسكو صغير السكريات اما الفواكه بزاف يعني خصنا نديروا الرياضه واما كياخذوا لي الفواكه في الليل avant dormir ولا لو سوار كيتعشاو بها وكياخذوا الفواكه et du coup rapidement هذيك الكبده لو فوا كيتشحم وكيعطينا لا ستياتوز هيباتيك كي دي ستياتوز هيباتيك هي لي تريغليسيريد كيطلعوا في السما اولا اي كريشه كتخرج دونك تري سوفون كتلقى سي دي سبورتيف ياك وكيجيو لو سوار كياخذوا اما ان جو واما كياخذوا لي فروي لو سوار وكتلقاهم ديما بكلش وما عارفينش علاش الوغ كي سون سبورتيف زعما يفون سوفيزامون دو سبور. عرفوا بان les fruits كيتخادوا avec leurs fibres. Ne jamais prendre de fruits en jeu sauf si vous faites du sport après. يعني خديتيو لي الفاكهه خصكم ولا بدا تحرقوها من بعد كتدخل وتخرج داكور تاخذوا لي لو جو يدخل الفركتوز عشان يخرج رابيدمون ويتحرق دي دو 1. Maintenant بغيتو تاخذوا un jeu نتوما جالسين مرتاحين il faut que les 2 tiers du jeu les 2 tiers خصهم يكونوا sous forme de légumes وعاد نزيدوا le tiers le 1 tiers يكون des fruits مثلا نزيدوا les épinards le persil نديروا concombre نديروا d'autres légumes وعاد نزيدوا les fruits 1 tiers هذه من ناحيه les fruits من ناحيه le jeu. Maintenant بغيت نهضر لكم على الناس اللي كياخذوا les fruits في الغداء ديما les fruits acides il faut les mettre à distance يعني في لي كولاسيون مع العشرة ولا مع 4 العشية تما بلاص les fruits acides qui sont riches en vitamine C كيتخادوا à distance et non pas au moment du repas لأن 1 l'acidité d'un fruit va faire élever l'index glycémique tout le repas يعني كتطلع لي مؤشر السكري في الربا كامل donc كنصدقوا كان en stock rapidement الواحد كيغلط et puis ça fermente donc ماشي يعطينا le ballonnement avec une gêne et tous les gaz donc الواحد ديما خص لي fruits acides يخليهم مثلا شنو هما لي fruits acides هما l'orange kiwi fraise nèfle donc فين ما كانوا هذوك لي fruits acides les mandarines et tout. Maintenant كاين لي fruits doux يعني لا بانان لا بوار لا بوم لو ميلون هادشي كله راني هضره عليه هنا دونك هاد لي fruits doux كتاخذوهم ok c'est possible de les prendre au cas où vraiment vous avez envie de prendre quelque chose de sucré après le déjeuner عندكم الحق تاخذوا لي هاد les fruits doux mais pas les fruits acides et idéalement خصكم تخليو لي les fruits toujours à distance. Maintenant les fruits le soir jamais à 19h سالينا حبسنا عمرنا خصنا ناخذوا un fruit le soir après 19h
داكور. كنتمنى هاد لا فيديو تكون تعلمتيو شي حاجه فيها وعرفتيو بان لي جو فروي سي با توب اي بي à éviter le maximum. Bon, كتاخدوها مره mais pas chaque jour. Chaque jour, là, vous allez avoir la stéatose hépatique et des triglycérides élevés. Et puis, il abrite les fruits, mais à distance des repas ou mais couche le soir. C'est tout. À très bientôt.